اور میں قریب میں بیٹھتا ہوں تاکہ وہ وائس اس کے اندر ریکارڈ ہو. ہم دونوں بھائی ساتھ میں بیٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear friends and brothers and sisters, those who are listening me from all over the world, again in your service, brother Muhammad Yaqub Hasim Belim is present. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے بیان کر سکے اس کی کبرائی کو. ہیں تو سورہ الکہف کی جو آیت ہے وہ تصور کر لیں تو کافی ہے کہ اس کی کبرائی کے لیے اگر سمندر سیاہی بنا دی جائے، ایک نہیں 100 اور اقلام یعنی قلم اگر ہم بنا دیں پوری دنیا کے درختوں کی اور سمندر کے اندر کی درختوں کی، بیکاز ہم ڈائیور، مجھے سمندر کے اندر بھی بہت سارے درخت ملے، تو بھی اس کی کبرائی، اس کی بڑائی، اس کے احسان ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں، جن کے ہم پر کروڑوں احسان ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی تکالیفیں اٹھائی. آج میں وہ موضوع جو ہے سبجیکٹ آف پرٹیکولر اباؤٹ دا آیات آف قرآن الکریم which is people are having a misconception of a 6,666. We are going to have a clarification of that. Wallahi, you people can count it down yourself. جو لوگوں کے درمیان میں misconception ہے قرآن الکریم کی آیت کا، کہ ہم لوگوں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6,666 ہے. تو ابھی ہم ہمارے دو حافظ القرآن بھائیوں سے ہمیں تو پوچھ تاچھ کریں گے کہ وہ کتنی ہے، اور اسی موضوع پہ حدیث مبارک بھی ہے کہ ان کے انعامات کیا ہوں گے. چلو مسکنسپشن تو اپنی جگہ پہ ہے کہ کتنی آیت ہیں پورے قرآن الکریم میں، how many total ayahs of Quran al-Karim are there. This is a misconception. It's in its place. But what about the benefits and the benevolence and the rewards of a person, those who has done the memorization of the Quran from amongst our brethren and sisters. So introduce yourself. Of course you people know me, Muhammad Yaqub Hashim Belim. Our brother Ismail Sayyed. unko kyon choda jayega yaar, not a good idea. My father Muhammad Iqbal Sayyed. And Hafiz Sarfaraz here. Hafiz Sahal here. Mummy. انکے پاؤں کے نیچے جنت ہے. Mehraj Begum my mother. This is Mehraj Begum. And Abdurrahman my big son. MashaAllah. Abdurrahman Sayyed. Okay. Muhammad Sayyed. MashaAllah. My second brother. And my nephew Zahid. Okay, well, this is our very, very precious majlis. ابھی ہم پوچھتے ہیں بھائی سے جو ہمارے حافظ القرآن ہیں کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے قرآن الکریم کی آیتوں کے بارے میں. How many ayats are there in قرآن الکریم؟ نہیں اردو چلے گی. I'll translate it. میں جانتا ہوں وہاں تک میرا علم ہے کہ 6,666 آیت ہے. Okay, our brother has told that according to his knowledge, who memorized the Quran al-Karim, according to him there are 6,666 ayat of Quran al-Karim. At the same time we asked to our second Hafiz al-Quran, ji Hafiz Sahal. Hafiz Sahal sahab, how many ayats are there in Quran al-Karim? Kitni ayatein hain Quran al-Karim mein? Okay, our brother Hafiz Sahal Saab also is proclaiming, according to his knowledge, both of his knowledge, that there are 6,666 ayat of Quran al-Karim. Now let me tell you the fact. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں دونوں حافظ القرآن کے قرآن الکریم میں 6,666 آیتیں ہیں. دیکھو یہ کسی کا انسلٹ کرنا کا ارادہ اور مقصد نہیں ہے، بلکہ علم کو بانٹنا ہے. تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم کو اتنا پتا چلے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ قرآن الکریم کے اندر
ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں میں آپ کو چھوٹا سا ایک میمورائز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا, جو آپ کو اگر نیند میں بھی اٹھا کر کے کوئی پوچھے کہ ہاؤ مینی آیاتس آر دیر ان قرآن الکریم, سو ایون اف یو آر asleep, when you wake up you can straightway give the answer because I'll give you the key. You got it? So وہ کیا کی ہوگی؟ There are 6,200 جی and 36 ayats total in Quranul Kareem and not 6,666. Now, how to remember this 6,236 ayah? So, 6 in the beginning is for sure. 6,000 تو پکے ہیں. 2036 آپ کیسے یاد کریں گے؟ 2 + 3 = 6. بے دونی تون دونی چھو بے دونی تون = 6. یعنی دو تیا 6. بے دلی چھو. ہاں, بے توری 6. سب سے پہلے آپ بے بولیں گے, 2 بولیں گے, 2 بولیں گے, تون دو 6 نہیں بولیں گے, نہیں تو 100 آیت کا اضافہ ہو جائے گا. بے تیا 6 6,236 آیتیں قرآن الکریم میں ہیں. Now how do we calculate it within 10 minutes? Very easy formula. کوئی بھی اس کو گن سکتا ہے اور اس کو 10 منٹ سے 15 منٹ لگیں گے. وہ یہ ہے کہ ہر سورے کے آخر کی آیت میں ایک نمبر ہوتا ہے. ہر سورے کے اختتام میں at the end of the surah, last ayah, last verse, there is a number of that particular ayah. If you calculate all 114 surahs last numbers, ayats last number, you will get the total 6,236 and not 6,666. You got it? I hope you people have gained something today. Now we talk about امید ہے میرے حافظ القرآن بھائیوں کو آج کچھ نئی چیز ملی ہوگی. جو برسوں سے چلی آ رہی ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے قرآن میں 6,666 آیت ہیں, یہ آج آپ کو پتا چلا ہوگا کہ قرآن الکریم کی جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے پرانے زمانے سے گنتی کی, وہ غلط ہے. کیا ہے وہ؟ غلط ہے. حالانکہ ہم حافظ القرآن ہیں مگر ہم نے کبھی گنی ہی نہیں, حالانکہ وہ حفظ ہیں آپ لوگوں کو. تو کیسے گنیں گے ہم لوگ؟ تو قرآن الکریم کے 114 سورے ہیں, 30 پارے ہیں. ہاں, وہ 114 سورے اور 30 پاروں کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ہر سورے کی آخری آیت کا نمبر لیں گے. سورہ فتح کی کتنے نمبر ہیں آخری آیت میں؟ 7. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں کتنے نمبر ہیں ٹوٹل سورہ البقرہ کے؟ 2086 اور 83 کتنے ہیں؟ 286 283 کتنے ہیں؟ ہاں, ناؤ یو مسٹ کیلکولیٹ اٹ. ہاں, تو وہ اسی طرح سے سورہ کہف کے اندر کتنے ہیں؟ 110. تو 110 اور یہ 286 اور یہ 7 اور ایسے لیتے چلیں گے تو 5 منٹ لگیں گے 114 سورے کی لکھنے کے لیے. اس کا پھر ہے تو کیلکولیشن ابھی تو موبائل کے اندر بہت اچھے سے ہو گیا. جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ٹوٹل کتنا آئے گا؟ 6,236. تو 6,000 تو سب کو معلوم ہے. 236 کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی آپ کو اٹھا کر کے بھی نیند میں سے پوچھا جائے کہ کتنی آیتیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ 6,236 ہے. تو یاد کیسے رہے گا؟ 2 تیا 6 2 + 3 = 6. یہ اگر یاد رہ گیا فارمولا 6,236 یاد رہ جائے گی. ابھی حافظ القرآن کا انعام اللہ عز و جل نے کیا رکھا ہے ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ٹوڈیز آج کے جو خطبے کا موضوع ہے, اٹس ناٹ اے خطبہ, لیٹس سے اٹس اے اسمال میٹنگ, اسمال ریلیجیس دینی میٹنگ, دینی تعلیم کی میٹنگ ہے. اور وہ ہمارا موضوع کیا ہے آج کا؟ انعام کیا ہے. ابھی نمبر تو آپ کو پتا چل گئے کہ بھائی ہمارے قرآن الکریم کے اندر 6,236 آیتیں ہیں. یہ فکس ہوگی بات. الحمدللہ آپ خود آزمائیں یار. دوز ہو آر لسننگ ٹو می, ڈونٹ
go on to the meat by folding your blind, having a blindfold on your eyes. यार इतनी तो मेहनत कर ही ले भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, जो दीनी भाई, दीनी बहन मुझे पूरे दुनिया में सुन रहे हैं, अरे यार कम से कम इतनी तो मेहनत कर लें कि यार आयतें गिन ले, कम से कम पढ़ तो नहीं रहे हम लोग, कम से कम सुन तो ले सकते हैं। तो आयत की अदद तो आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे गैर मुसलमान भाई हमको पूछते हैं हाउ मेनी आयत्स आर इन द कुरानुल करीम, हाउ मेनी वर्सेस आर इन द कुरानुल करीम, एंड यू से वेल 6666, and he said no, I calculated, it says 6236. Oh, what is your condition at that moment? You being a Muslim and you don't know how many ayats are in the Quranul Kareem. Wallahi, it's a shame on us. Believe me, my dear brother and sister, those who are listening to me all over the world. ए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यार थोड़ा सा वक्त निकाल ही लो, हैं? थोड़ा सा वक्त निकाल लो। इसके लिए 10 मिनट से 15 मिनट लगेगी कि गिन लो यार कुरानुल करीम में आयतें कितनी है। ये एक चीज हो गई कंप्लीट। अभी हम आते हैं मौदू पे, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या देगा हाफिजुल कुरानों को। माशाल्लाह हमारे सामने दो हाफिजुल कुरान बैठे हैं। अल्लाह इनके वालिदैन को गेट मी सम लिटिल वाटर, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत के अंदर सोने के ताज पहनाएंगे और वो झूले के ऊपर ऐसा झूला झूल रहे होंगे, तो जन्नती जो होंगे उनकी आंखें ताज की चमक से चूंधिया जाएगी। हाफिज साहब, आपके वालिदैन जब ताज पहनेंगे जन्नत के अंदर तो उसकी चमक इतनी होगी, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हदीस मुबारक है कि वो जो जन्नती दूसरे होंगे जब देखेंगे तो उनकी आंखें चूंधिया जाएगी, जैसे सूरज को हम नहीं देख पाते हैं। तो असहाब रसूल रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन उन्होंने सवाल किया, हमारी वालिदैन आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितना चमकदार ताज होगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो इतना चमकदार ताज होगा कि एक सूरज को एक छोटे से कमरे के अंदर आप बंद कर लें, सूरज को एक छोटे से कमरे के अंदर आप बंद कर लें तो कितनी रोशनी होगी। बिस्मिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपने मुझे दुनिया में पानी पिलाया, अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में हौज़े कौसर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो कितना चमकदार ताज होगा। फरमाया आप सूरज को छोटे से कमरे में बंद कर लें, इतना चमकदार ताज होगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो हुआ हाफिजों का इनाम, क्या होगा, ये तो वालिदैन का इनाम हो गया। असहाब रसूल ने दरियाफ्त किया रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन ने कि ये वालिदैन का अगर जजा हुई है, जज़ाए खैर हुई और इतना बड़ा इनाम हुआ, तो ये जो हाफिज जिसने हिफ्स किया है, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हैं, हमारे दीनी बहनें, दीनों भाई, वो बच्चे छोटे छोटे हिफ्स करते हैं माशा अल्लाह, हैं, तो उनका इनाम क्या है। फरमाने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन अपनी प्यारी प्यारी मीठी जबान से फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाफिजुल कुरान को फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, एक एक आयतें पढ़ता चला जा, एक एक आयतें पढ़ता चला जा और एक एक जन्नत में दर्जे बुलंद करता चला जा। तो पता चला असहाब रसूल खुशी से उछल पड़े, उनको पता चला कि जन्नत में कम से कम दर्जे जो हैं 6236, नॉट 6666। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी है तो माँ बहनें और बहुएं तक ये है तो हमारा मैसेज, ये रिसाला पहुंचाए, हाँ, और इस छोटे से मुख्तसर से बयान को है तो आप लोग आम करें, ताकि जो गलत फहमियां हैं हमारे भाइयों में, दीनी बहनों में, वो है तो अल्लाह दूर कर दें। यार कम से कम अगर आपको, इफ समवन इंट्रोगेटेड यू फ्रॉम दी अवर नॉन ब्रदर ऑफ इस्लाम, you have not a correct answer with you. You count it down yourself. Our brethren are in wudu. They have already done the ablution. After this bayan, after this small talk, we are going to calculate it too. So इसी के साथ भाई मोहम्मद याकूब हाशिम बेलिम को दुआए खैर में ज़रूर से याद करें। अभी हक बनता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का।
ایک مختصر سی دعا بھی کر لیتے ہیں ہم. اللہم یا اولی الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم الیتامى والمساکین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ ان معصوموں کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے. اللہم وانصر کل مجاہد والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فی کل مکان کل بلاد کل مناطق الدنیا یا رب العالمین. اللہم وانصرہم ومنصرنا الکافرین. اللهم يحفظهم واحفظنا من كل امراض كل مرائض كل فيروسات كل بلاء الدنيا والعذاب الاخره بدايه من قبورنا. اللهم احفظنا فانك خير الحافظين. اللهم فاغفر لهم واغفر لنا فانك خير الغافرين يا رب العالمين. واللهم نحن نرجوك بالخصوص المشاكل الدنيا الحاليا يا ربنا يرزقهم وهن وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الاخره فانك خير الرازقين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا جبار المتكبر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأصحابه أجمعين وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Well, with this, Brother Muhammad Yaqub Hashim Belim is begging a leave from you for this moment only. Inshallah, biznillah, I'll be again in your service. بھائی محمد یعقوب ہاشم بیلیم ابھی اجازت لیں گے آپ سے انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں ضرور سے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیرت دارا فیک کم وکننا